রাজ্যে আগামী দিনে গোহত্যা পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে এবং গোমাতা রক্ষার্থে একগুচ্ছ নতুন উদ্যোগ নিতে চলেছে আন্তঃরাষ্ট্রীয় গোমাতা মহাসংঘ। সংগঠনটির মূল লক্ষ্য শুধু গো সংরক্ষণই নয়, বরং গরুর রক্ষণাবেক্ষণ করে কিভাবে উপার্জনের নতুন পথ তৈরি করা যায় তা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা। গত রবিবার এই সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রধান দীনেশ উপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ প্রভারী পাপিয়া সেন মির্জা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আগামী দিনে যাতে রাজ্যে কোনোভাবেই গোহত্যা না হয় সেই বিষয়ে সভায় উপস্থিত প্রায় শতাধিক মানুষ একজোট হয়ে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। আলোচনা সভায় দীনেশ উপাধ্যায় বর্তমান সময় গো সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। একই সাথে একটি গরু জীবিত থাকলে তাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে গ্রামীণ অর্থনীতি ও উপার্জনের পথ সুগম করা সম্ভব সেই রূপরেখাও তৈরি করা হয়। সংগঠনের রাজ্য প্রভারী পাপিয়া সেন মির্জাও জানান, আগামী দিনে গোমাতাকে সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত রাখতে সংগঠনের তরফ থেকে একাধিক বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। गौ माता के लेके आगे क्या आप लोगों का लक्ष्य है? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ एक रजिस्टर्ड संगठन है भारत के सभी राज्यों में, और नेपाल के अंदर इसकी ब्रांच है। सब्जेक्ट है गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, और गौ माता मात्र गौशाला ही नहीं, गौ माता के गोबर से पेंट, लकड़ी, धूपबत्ती, अगरबत्ती, ईंटें और साबुन और कई तरह के प्रकल्प, शैम्पू वगैरह बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे भी एक कामधेनु गौशाला है खड़दा विधानसभा के अंदर। मैं कल वहाँ पे गया था, मैं उत्पाद देख करके आया हूँ। ऐसे ही राजस्थान के अंदर पथमेड़ा में है। गाय जब तक दूध देती है तब तक लोग उसको पालते हैं, लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती है तो कई तरह की गतिविधि गाय के साथ की जाती हैं जिसका राष्ट्र को नुकसान हुआ है। ये भी इस तरह के, मैं साफ ही बता दें, कुछ कहते हैं गाय को काट के खाया जाता है, उस तरह से बचना चाहिए। इसलिए गाय रोजगार है, रोजगार के रूप में हम लोग इनको बताएं, अवेयरनेस करें। देश की जो बच्चे हैं उनको वहाँ जाकर के काम मिलना चाहिए, महिलाओं को काम मिलना चाहिए ताकि पैसा कमा सके। इसलिए हमारा एक प्रकल्प है, ये संगठन है। आज यहाँ की दूसरी तीसरी मीटिंग है और इसका योग करना है। ये ऐसे करके इस राज्यों में आप मानुष को जागृत कर सकते हैं क्या? हाँ, जागृति आई है और हमने इंडस्ट्री लगवाई है, गाय के गोबर की इंडस्ट्री। खड़दा विधानसभा में है, यूपी में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, बिहार में है। लेकिन क्या है कि लंबे समय से गाय को मात्र दूध देने वाला पशु माना गया, लेकिन इसका ज्ञान, अवेयरनेस जो पुस्तकों में लिखा है, उस जानकारी के अभाव की वजह से देश के अंदर कई तरह के नुकसान हुए हैं। हम लोग इसी तरह का कार्य कर रहे हैं कि गाय रोजगार है, लेकिन ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं, सभी लोग गाय का पालन कर रहे हैं। किसी राजनीतिक दल से इसका कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक है नहीं, आगे होगा भी नहीं। आज बंगाल के अंदर ये कार्यक्रम किया है और यहाँ गौशालाएं खुलेंगी। और दूसरी बात महत्वपूर्ण, जितने जिले हैं भारत के अंदर, कानूनन एक गोचर भूमि होती है। गोचर भूमि, गोचर भूमि का ज्ञान होना चाहिए। गोचर भूमि सभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम हैं या आईएएस अफसर होते हैं, उनको गोचर भूमि मुक्त करनी चाहिए। गोचर भूमि इसलिए थी कि वहाँ गौशालाएं खोली जाए, गाय के गोबर का और गाय का संरक्षण संवर्धन हो, और गौमूत्र जो व्यक्ति रोज लेता है सुबह 5 ml, काफ़ी प्रकार के वायरस उसके शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे, ऐसा पुस्तकों में कुछ पूर्वजों ने बताया है। সবাইকে নমস্কার জানাই, আন্তরিক অভিনন্দন। রাষ্ট্রীয় গোমাতা সেবা সংঘ এর পক্ষ থেকে আজকে এই মিটিংটা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমেই আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে আমাদের যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তাকে অনেক অনেক আন্তরিক অভিনন্দন, এবং আমরা খুবই আশাবাদী যে আগামী দিনগুলোতে আমাদের যে কর্মসূচিগুলো গোমাতা সংরক্ষণ এবং স্বদেশী সংরক্ষণ, যে সমস্ত স্বদেশী জিনিসগুলো নিয়ে, এবং গোমাতার বিভিন্ন প্রোডাক্টগুলো
ঘি, দুধ, গোবর থেকে তৈরি, সেগুলো নিয়ে একটা আমরা কুটির শিল্প করতে চলেছি আগামী দিনগুলোতে, এবং ন্যাচুরোপ্যাথি নিয়ে কাজ করতে চলেছি। তো সেগুলো নিয়ে সেন্ট্রাল থেকে অনেক প্রজেক্টগুলো আছে, যেগুলো আমরা এর আগে সেই প্রজেক্টগুলো ফিরে যেত, বেসিক্যালি সেগুলো ইউটিলাইজ হতো না এখানে, সেগুলো আসতো এবং বছরের পর বছর মানুষ অবধি পৌঁছতো না। তো আমরা প্রয়াস যে সেই সমস্ত ফান্ডগুলো, সেই সমস্ত যে সহায়তাগুলো, সেগুলো যেন মানুষ অবধি ঠিকঠাক পৌঁছয়, আমাদের সংস্থার মাধ্যমে আমরা এটা প্রচেষ্টা মানে করছি। এমএসএমই মাধ্যম দিয়ে আপনারা মানুষের এবং এমএসএমই তো রয়েছেই, সেন্ট্রালের এমএসএমই তো আজকে নয়। যেরকম গোমাতা সংরক্ষণের জন্য 1950-এ এই আইন পাশ হয়েছিল, ঠিক সেরকম সেটা আজকে তো হয়নি, এমএসএমই বহুত দিন ধরে রয়েছে। কিন্তু আমরা মানুষ এত বেকারত্ব, এত মানে কর্মব্যবস্থা নেই, বেকারত্ব, কিন্তু কত কত ফান্ড ফিরে যাচ্ছে সেন্ট্রাল থেকে, আমরা কেউ জানিই না। এই অ্যাওয়ারনেসটা হবে এই সংস্থার মাধ্যমে, এবং আমরা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, ফেসবুকে এগুলো প্রতিনিয়ত দিয়ে যাব যে কিভাবে মানুষ ঘরে বসে দুটো পয়সা আর্ন করে নিজের পরিবার এবং তার সমাজের সমস্ত মানুষগুলোকে, যারা তারা স্বনির্ভর করতে পারেন, তাদেরকে নিয়ে কাজ করবে। নিউ টাউনে ইতিমধ্যে গোশালা তৈরি হয়েছে, সেখানে কি আপনাদের এই গোশালা থাকার ব্যবস্থা? নিউ টাউনে আমাদের আজকে একটা কর্মসূচি রয়েছে, যেখানে একটি জায়গা রয়েছে ডিআরডিওর পাশে, সেই জায়গাটিকে আমরা এই মুহূর্তে আমাদের কার্যালয় হিসেবে বেছে নিয়েছি, এবং আগামী দিনে ন্যাচুরোপ্যাথি এবং গোশালা এবং গো হসপিটাল, ভেটেরিনারি হসপিটাল এবং হার্বাল গার্ডেন যেটা, সেগুলো সেইখানে আমরা করতে চলেছি। এবং ধরে নিন এই যে কর্মসূচিটা, এর মাধ্যমে কিন্তু বহু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আমরা আশা রাখছি করতে পারবো। আমরা দেখছিলাম যে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে রাস্তায় যেভাবে গরু পাচার হচ্ছিল, সেগুলো এখন বন্ধ রয়েছে, এবং যে সমস্ত গরুগুলো যাচ্ছে সেগুলোকে আপনারা আস্তে আস্তে ওই গোশালাতে গিয়ে। দেখুন, মানুষ সত্যি কথা বলতে কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে পারছিল না। ভালো মানুষের অভাব নেই। যদি ভালো মানুষ না থাকতো, এই পৃথিবী যেমন এখন গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য ভীষণ গরম আমরা অনুভব করছি, ঠিক সেরকম যদি ভালো মানুষ না থাকতো এই পৃথিবীতে, তাহলে কিন্তু অনেক ব্যালেন্স হারিয়ে যেত, সমাজ ব্যবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যেত। আছে বলেই, আর আমরা সেই সুযোগ সুবিধাগুলো এই নতুন সরকারের থেকে পেতে চলেছি বলেই কিন্তু গোমাতা সংরক্ষণের যে আপনি বললেন যে রাস্তাঘাটে গরু, আমাদের টিম পুরো নেমে গেছে, প্রচুর, পুরো আমাদের পশ্চিমবাংলা জুড়ে টিমকে কাজ করানো হচ্ছে যে কোনো গরু ওভাবে আর নিয়ে যাওয়া যাবে না। এবং শুধু তাই নয়, দেখুন এখানে একটা ভুল ধারণা আছে যে মুসলিম ভাইরা যারা রয়েছে তারা এই পদক্ষেপের সঙ্গে জড়িত নয়, তারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখানে অনেক মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা রয়েছেন যারা এই পদক্ষেপে ভীষণভাবে সাপোর্ট করছেন এবং কমিউনিটিতে অ্যাওয়ারনেসটা ছড়াচ্ছেন, যে যার দ্বারা আমরা কিছু পাচ্ছি তাকে কোনোভাবেই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেব না, এটা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ। তো সেই জিনিসটা কিন্তু মুসলিম ভাইরাও সাথে থেকেই করছেন, এটা নয় তারা আলাদা আমাদের থেকে। আপনার নাম? আমার নাম পাপিয়া সেন মির্জা, আমি পশ্চিমবাংলার প্রভারী রয়েছি। আমাদের আজকে যা প্রোগ্রাম ছিল না, এই পুরো পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রত্যেক জেলা থেকে রিপ্রেজেন্টেটিভ এখানে এসছে। আমাদের যা আজকে প্রোগ্রামে দীনেশজি উপাধ্যায় এসছেন, উনি রাষ্ট্রীয় কার্যকর্তা। আর গৌমাতাকে কি করে আমরা ভালোভাবে রাখি আর কিভাবে আরও ওনার থেকে অনেক, আমি যা বললাম কি আগে বলছিলাম না কি, যে গৌমাতা নিয়ে আমরা অনেক কিছু করতে পারি, তো এইটা নিয়ে সব জায়গায় জাগৃতি রয়েছে। আরও ভালোভাবে জাগরুক হয়ে আমরা এই গৌ সংবর্ধন করতে, আর আমার এই পুরো গৌ মানে যা আমি বললাম না, পৃথিবী হয়, আকাশ হয়, প্রকৃতি হয়, তো এই সব আমরা বাঁচাতে পারি কিভাবে সুন্দরভাবে। আমাদের যা পুরনো থট প্রসেস ছিল, আমাদের ভারতীয় সনাতন ধর্মের যা প্রসেস ছিল, ওই প্রসমের অনুযায়ী আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। এইটা নিয়েই এটা একটা রাজ্যে প্রচুর গৌমাতা হত্যা হচ্ছে,
তার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারও একটা নতুন একটা নির্দেশিকা জারি করেছেন, যেখানে প্রকাশ্যে গোমাতা হত্যা করা। গোমাতা হত্যা করা যাবে না। এটা কিভাবে দেখছেন আপনি? এটা খুব পজিটিভ হয়েছে। আমরা একদিকে গৌমাতা বলছি, আর সেকেন্ড দিকে আমরা বলছি হত্যা। তো নিজের মাকে কেউ মারে না। হ্যাঁ, প্রাণীকে মারতে আমরা চেষ্টা করছি, এটাও আমাদের ভুল। সবাইকে ঠিকভাবে থাকা, ঠিকভাবে উচিতভাবে বেড়ে যাওয়া, এই পৃথিবীতে সবার সমানাধিকার আছে, আমাদেরও সমান। সম্প্রদায় রয়েছে, সেই হ্যাঁ। সম্প্রদায় সরাসরি সামনে তাদের একটা অনুষ্ঠান রয়েছে, সেই অনুষ্ঠানে প্রচুর গোমাতা হত্যা হয়। এই বিষয়ে কি বলবেন? দেখুন, সম্প্রদায় বিশেষে আমি কথা বলবো না। হয়তো অশিক্ষার জন্যে আমরা ওই লাইনে চলে গেছি। তো আমি এই প্রার্থনা করব কি শীঘ্রই লোক শিক্ষা পায়। আর গৌমাতা আমাদের জন্যে কত, মানে এই মনুষ্যের জন্যে কত লাভকারী আছে, যদি এইভাবেই শুধু আমরা দেখি, তখন আমরা ওই হত্যা করার ব্যাপারটাই ছেড়ে দেবো। আর কোনো প্রাণীকে, মানে খালি গৌমাতা না, কোনো প্রাণীকে হত্যা করার আমার তো কোনো নেই। কেন কি আমরা কেন হত্যা, মনুষ্য সব থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ আছে, ও তো সবার রক্ষার জন্যে বানানো হয়েছে। তো সবার রক্ষার জন্য যদি আমরা বানানো হয়েছি আর আমরাই রংভাবে চলছি, এটা তো আমাদের শিক্ষার গন্ডগোল আছে, ওদের কোনো গন্ডগোল নেই। আমার নাম ডক্টর अरुण उपाध्याय, कोलकाता पिजापुर सोसाइटी থেকে আছে। वस्तु के फंडामेंटल राइट्स का और इनके हक और अधिकार का, मजलूम और गरीब की सुरक्षा का, उस बंगाल के नए रूप को नए स्वरूप में देखते हुए आप सभी का पवित्र भूमि के अंदर स्वागत करता हूं। मंच के ऊपर मिर्जा साहब एक बहुत ही अच्छे कर्मठ आईपीएस अफसर यहाँ रहे हैं, कई महत्वपूर्ण क्षेत्र के अंदर जाकर के अपनी सेवाएं दी हैं। क्योंकि आईपीएस अफसर की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा होती है, कई तरह के उतार चढ़ाव और खट्टे मीठे अनुभव इस सर्विस में होते हैं। सबको कोई आदमी सेटिस्फाई कर नहीं सकता, लोग बदलते रहते हैं, स्थिति है वो भी काम को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मील का पत्थर कौन होता है अभावग्रस्त जीवन जीते हुए प्रतिकूल स्थिति में रहकर काम को खड़ा करे, वो व्यक्ति दूर कर जाता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति दिलों को हार के कार्य करते हैं वो लंबे समय तक नहीं चलते, जो दिलों को जीत के कार्य करते हैं वो लंबे आता है। जब आयु होती है, एक परंपरा है, उसके बाद नौकरी में नहीं रहता व्यक्ति, इसलिए समाज की सेवाएं करने का उनका संकल्प है। पापिया जी की जितनी तारीफ करें उतना कम है। मैं जब यहाँ आता हूँ रोजाना 60-70-100 आदमी की चाय बनाना, बिस्किट देना, यहाँ आना बैठना, इनका काम का सफर करना। जब से मैं यहाँ आया हूँ सुबह से लेकर शाम तक रोजाना एक विशेष प्रकार का सिलसिला। और 2014 से पहले जब उन्होंने सरकार नहीं बनी थी, किसी और पार्टी की सरकार थी, तो मोदी जी पूरे भाषण कितने स्पीच दिए हैं, लाखों की जनता की, 2 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 5 लाख, 8 लाख जनता, वाणी की वाक पटुता और सच के साथ वाक पटुता, हकीकत को साथ में लेकर के, और वो बात लोग लंबे समय टिकते नहीं। बड़े बड़े मजबूत लोग, कश्मीर के अंदर कहा जाता था कि 370 समाप्त नहीं होगी, खून की नदियां बह जाएंगी, कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन जब एक विशेष प्रकार के लोगों की सरकार दिल्ली के अंदर आई, राष्ट्रभक्त लोग बैठे, तो लोकसभा के अंदर बिल पास करके 370 को समाप्त किया। यहाँ पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, वो हटा के राष्ट्रीय ध्वज वहां फहराया जाता है, और एक खरोच, कोई भूख हड़ताल नहीं हुई, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ, कोई बवाल नहीं हुआ, शांति के साथ करने सकता। सरकार से समाज नहीं, कभी नहीं बना आज तक। आप लोग जब जिसको चाहेंगे सरकार में बिठा सकते हैं, जब जिसको चाहेंगे उतार के फेंक सकते हैं, और जो कार्य बंगाल की जनता ने किया भी है, पहले भी होते रहे हैं। अपनी ताकत को पहचानो,
अपने हक और अपने अधिकार को सिर उठा के अपना हक और अधिकार मांगना चाहिए। किसी परिक्रमा करके, फूल के बुके देके, रिश्वत देके या अपनी कोई और तरह की सेवाएं दे करके काम कराने वाला व्यक्ति दम तोड़ देता है, लक्ष्य तक पहुंचने